Pozdrav dragi moji kreativci, u današnjem videu krećemo sa uskršnjim dekoracijama. Pokazat ću vam neke od mojih načina kako dekorirati različite aranžmane za stol ili za razne police i slično. Pa nadam se da ćete uživati, bacite lajkić ako vam se svidi video i naravno pretplatite se na moj kanal za više ovakvih.
Hvala što ste odgledali video do kraja. Ako vam se svidio, bacite lajkić. Naravno, pišite mi u komentarima da li želite još da vam snimim do Uskrsa još nekakvih uskršnjih dekoracija. I naravno, pretplatite se na kanal kako ne bi propustili moje iduće videe. Pozdrav!